Sa unang tan-aw magtuo ka nga tag-iya ang nakaitom nga lalaking naasulod sa usa ka tindahan nga dunay gipangita. Apan ang lalaking nakaitom ang tumong diay ang makit-an ang arinola nga gibutangan sa halin sa sari-sari store. Taod-taod nadala na niini ang sinsilyo nga nasa 2,000 pesos. Ang mong sospek giliyong nasikop sa kapulisan. Ang sama niining insidente nga pagpanglungkab o robbery usa sa gitawag sa kapulisan nga index crime o mga krimen nga seryoso o kasagarang nahitabo, hinungdan nga ginagamit kining sukdanan kung musaka ang krimen sa usa ka lugar. Sa gipresentang datos sa General Santos City Police Office o GSCPO ang crime index sa syudad gikan Agosto 11 hangtod Oktubre 22 ning kasamtangang tuig ang miubos og usa ka porsyento tandi sa susamang panahon atong 2022. Nag-una ang kasong rape nga dunay 16 atong 2022 ug nahimo na lamang 8 sa 2023. Ikaduha ang robbery ug theft nga nakunhuran og 2 ka kaso tandi nakalabayng tuig. Tungod niini, bisan pa man mikunhod ang pipila ka krimen, hugot gihapon ang pagbantay sa mga trabahante sa ilang establishmento, bisin pa man kini dunay CCTV cameras. Bago kami lumabas, sigurado namin yung mga lock na nakapadlock. Oo, tapos may CCTV po. Meron po, 24/7 po yan. Sa bahin ni Police Major Ivan Charles Abastillas, hepe sa Lagaw Police Station, nga sagad nahitabo ang pagpanglungkab sa mga establishmento. So, sa prevention tips na nako sa mga business establishments, labi nito mga dagko na continuous monitoring po nila mga security guards o constant check sa para at least to triple or double their efforts na pag-growing sa lugar. Gipahimangnuan gihapon ang publiko nga dili magkumpiyansa ug dayong i-report sa kapulisan kung adunay namatikdan nga gikadudahang mga tao. In the heart of changing lives. Kini sa Brigada Richard Kubalani sa Brigada News Jensen. Brigada News.